الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المعهد المبارك على محبة رسول الله. نسأل سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم على محبته أن يوفقنا وإياكم لاتباعه ويجعل هذا المعهد مؤسس على إظهار شريعته وإحياء سنته، ويبارك في من درس فيه وفي من تعلم فيه أو علم فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتبعين للنبي محمد الرؤوف الرحيم، يحيينا على محبته ويميتنا على شريعته ويحشرنا في زمرته في عافية وسلامة مع كمال تقوى واستقامة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, beliau memulai ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di pondok pesantren yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita berkumpul di pondok ini atas dasar kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan pondok pesantren ini dibangun atas dasar kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan niat tidak lain tidak bukan karena untuk izhar, menampakkan, mensyiarkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para guru, para santri yang ada di pondok pesantren ini dan yang terlibat membantu serta adanya pondok pesantren ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan daripada pondok ini kita dihidupkan atas dasar kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita hidup atas dasar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap pula mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، بشيرا للمتبعين بجنات النعيم، ونذيرا للمكذبين والمبتدعين الذين غيروا شريعته ولم ينصحوا أمته صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk alam semesta. Begitu pula beliau diutus sebagai basyiran, pemberi kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman kepada beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Tidak cukup sekadar beriman, tapi kita mesti pula mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhiran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pembawa kabar, ancaman, memberikan ancaman kepada orang yang tidak beriman dan kepada orang yang tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت معلما، إنما بعثت معلما، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت هاديا. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus menjadi seorang guru. Jadi kalau profesi kita, kegiatan kita sebagai guru, sebagai pengajar, maka tugas kita sudah sama dengan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bersyukur yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai guru, sebagai muallim, sebagai
pengajar karena sama dengan Rasulullah SAW. Begitu pula beliau adalah hadian, orang yang memberikan petunjuk, maksudnya memberikan arahan yang baik sehingga kita mengenal yang mana yang baik dan yang mana yang salah. Itu adalah tugas yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muallimuna Muhammad, hadina Muhammad, dhukhruna fid dunya wal ukhra habibuna wa maulana Muhammad. Ma min khairin illa wa 'allamana iyyah wa ma min syarrin illa wa hadzarana minhu. Hakikat guru kita dan hakikat yang memberi petunjuk kepada kita dan yang kita harapkan di dunia, di akhirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena ilmu yang kita miliki sebenarnya bersambung dan sampainya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah guru kita. Beliau adalah orang yang membimbing, memberikan petunjuk kepada kita, dan apapun segala kebaikan semuanya itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula segala keburukan itu pun sudah diperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita menjauhinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yuqarribukum ila al-jannah illa wa arsyadtukum ilayhi, wa ma min syai'in yuqarribukum min an-nar illa wa hadzartukum minhu." Fajazallahu 'anna sayyidana wa maulana Muhammad khairan ma jaza nabiyyan 'an ummatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apapun yang mendekatkan kalian kepada surga itu sudah kujelaskan dan kuberitahu kepada kalian. Dan apapun yang mendekatkan kalian kepada neraka, yang bisa menyebabkan kalian masuk ke dalam api neraka, itu pun sudah kuberi peringatan kepada kalian agar kalian tidak melakukannya. Oleh karena itu ini termasuk jasa kebaikan Rasulullah SAW yang luar biasa kepada kita. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah membalas sebaik-baik balasan kepada Nabi kita Muhammad SAW atas kebaikan beliau kepada kita. اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته أشد الاعتناء أكثر من كل النبيين والمرسلين اعتناء بأممهم. أكثر النبيين والمرسلين اعتناء بأممهم هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ خلقه الله سبحانه وتعالى وهو في نفع أمته إلى هذه الساعة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat perhatian kepada umatnya. Beliau sangat memperhatikan kepada umatnya karena beliau sayang kepada umatnya. Kalau ingin kita banding-bandingkan nabi-nabi yang lain terhadap umat mereka, yang paling sayang, yang paling perhatian adalah Nabi kita Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya. Mulai diciptakan Rasulullah, mulai dilahirkan Rasulullah SAW, mulai itu bahkan lebih jauh sebelum itu Rasulullah SAW sudah memberi manfaat kepada kita, dan sampai sekarang pun Rasulullah SAW masih perhatian kepada kita. Hatta wahwa fi sakaratil maut hammuhu ummatuh, lam yaqul nafsi nafsi, lakinnahu fi sakaratil maut yunaji maulah, ummati 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 ya Rabb, man li ummati ba'di. Lam yaskun khatira حتى أتاه الملك الجليل من عند الملك الجليل سيدنا جبريل يقول له إن ربك يقرئك السلام السلام، يقرئ مولانا محمد السلام ويقول لك إنا لن نخزيك في أمتك
فطاب خاطر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاختار الانتقال إلى الرفيق الأعلى فكان آخر ما تكلم به صلى الله عليه وآله وسلم الرفيق الأعلى. Saking perhatiannya, saking pedulinya Rasulullah SAW kepada umat beliau, sampai ketika sakaratul maut yang dipikirkan Rasulullah SAW adalah kita sebagai umat beliau. Sehingga beliau mengatakan sebelum sakaratul maut, ummati, ummati, umatku, umatku, kata Rasulullah. Apa yang terjadi sepeninggalku? Apa yang akan didapat umatku kalau aku sudah meninggal dunia? Ini bentuk perhatian Rasulullah SAW. Sangat peduli Rasulullah SAW kepada kita, sampai-sampai sebelum meninggal dunia pun beliau mengucapkan ummati, ummati. Kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam dan memberi salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian menyampaikan salam daripada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mengucapkan salam kepadamu dan Allah mengatakan sesungguhnya kami tidak akan mengecewakanmu terhadap umatmu. Mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa Jibril bahwasanya Allah tidak akan mengecewakan Rasulullah SAW terhadap umat beliau, maka ketika itu toba qalbu Rasulullah SAW. Setelah mendengar itu, hati Rasulullah SAW menjadi tenang. Kemudian beliau mengatakan ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Sudah saatnya ujar Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Dan ucapan terakhir yang keluar daripada mulut mulia Rasulullah SAW adalah ar-rafiqul a'la. Aku memilih kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Dan ini setelah beliau mendapatkan jaminan bahwasanya umat Rasulullah SAW tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد الإيذاء فصبر حتى كان له من الله النصر والظفر فأظهر الله دينه على سائر الأديان وأظهره في سائر الأوان صلى الله عليه وآله وسلم إذ بعد الصبر يقع الظفر بإذن الله سبحانه وتعالى. Rasulullah SAW beliau dalam berdakwah mengajak umat manusia agar masuk ke dalam agama Islam. Tidak gampang perjuangan beliau. Dalam berdakwah beliau diganggu, beliau disakiti, tetapi beliau tetap sabar. Rasulullah tetap sabar dalam berdakwah. Beliau menunggu bantuan, pertolongan dan kesuksesan daripada Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya kita melihat sampai sekarang. Islam tersebar di mana-mana. Islam ada di mana-mana. Ini berkat kesabaran perjuangan Rasulullah SAW. Sabar Rasulullah. Dengan kesabaran pasti ada kemenangan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW جاء بالدعوة إلى الله وأراد أن يهدي الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور ليكون سكناهم في الجنان وينقذهم من النيران. جاء لأهل الطائف يدعوهم إلى الإسلام فرفضوا دعوته ولم يكتفوا برفض دعوته بل أغروا عليه صبيانهم وسفهاءهم ونساءهم فصاروا يرمونه بالحجارة صفوفا حتى أدميت قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. أدميت قدماه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدعو على أحد آذاه. Rasulullah SAW dalam dakwah beliau, yang mana beliau dakwah ini menyelamatkan dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, agar umat manusia selamat, agar umat manusia masuk ke dalam surga supaya kada masuk dalam api neraka. Inilah misi dakwahnya Rasulullah SAW. Tapi dalam dakwah beliau sering diganggu, sering disakiti. Bahkan ketika beliau berdakwah ke kota Taif, dakwah ke kota Taif dengan niat apa Rasulullah? Agar menyelamatkan umat manusia.
agar menyelamatkan penduduk Taif. Tapi apa yang dilakukan penduduk Taif kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan disambut dengan sambutan yang bagus, bukan disambut dengan sambutan yang memuliakan, tapi Rasulullah disambut dengan lemparan batu. Sehingga penduduk Taif mereka mengumpulkan anak-anak mereka bersusun berbaris ketika datang Rasulullah untuk berdakwah. Anak-anak itu disuruh untuk melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Sampai-sampai tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah. Padahal niat Rasulullah untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka sambut dengan lemparan batu. Tetapi meskipun dilempari batu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kada pernah mendoakan keburukan untuk mereka. Fi ghazwati Uhud ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه بالسيف حتى دخل المغفر التصقت حلقة المغفر بوجنته صلى الله عليه وآله وسلم ودمي وجهه وكسرت ثنيته ودمي فمه حتى ظل وجهه بالدم وحفرت له حفرة فسقط فيها فتأذى شقه الأيمن صلى الله عليه وآله وسلم وهو في ذلك كله من الإيذاء. ماذا يقول الرؤوف الرحيم؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذه الرحمة المهداة للعالمين، فهو فاق النبيين خلقا وخلقا صلى الله عليه وآله وسلم. Dalam peperangan Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengalami luka. Luka di kepala beliau, luka di pipi beliau, itu bahasa kita kena timpas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena pedang kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan gigi beliau pun patah. Gigi Rasulullah patah dalam peperangan Uhud. Dan beliau bukan sekedar itu saja, mereka pula menggali suatu lubang agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh ke dalam lubang tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh ke lubang tersebut. Kepala Rasulullah berdarah, saking berdarahnya limbui ini muhar kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan darah, dan beliau jatuh ke dalam lubang, dan bagian tubuh beliau sebelah kanan itu mengalami luka pula. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka belum mengetahui siapa aku ini.